শ্রীধাম বৃন্দাবন ধাম। তবে বৃন্দাবনে যেতে গেলে মা কি বলতে হবে? রাধে রাধে, তাই তো? তাহলে চলুন সবাই মিলে আমার সঙ্গে রাধা নাম করতে করতে আমরা বৃন্দাবনে যাই। প্রেম সে বলি রাধা রানী কি, রাধা রানী কি, বৃন্দাবন ধাম কি, বাंके बिहारी लाल की, उलूधनी उलूधनी राधे हरि। राधे तेरी चरणों की धूल जो मिल जावे, सच कहती हूँ राधे मेरा जन्म सफल हो भी जावे। बोली राधा रानी की राधे राधे। সবাই মিলে দেখি, হ্যাঁ করতালি দিয়ে রাধে রাধে বলতে বলতে যাবে। রাধে রাধে বাবা, রাধে 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 राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया कर। राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। बोली राधा रानी की कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे नाम जपा कर। उलूधनी हरि दृष्टि बरसाया करो राधे राधे जपा करो। कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे नाम जपा करो। राधे राधे हरि हरि राधा रानी है महारानी महिमायन के सब जग जानी। राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी महिमायन के सब जग जानी। बोली राधा रानी की चरणों में प्रीति किया करो। राधे राधे नाम जपा करो। उलूधनी किया करो राधे राधे जपा करो। चलो ने प्रीति किया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे राधे
कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे नाम जपा करो, बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे नाम जपा करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। আস্তে আস্তে খুব ভালো হচ্ছে করতালি, কিন্তু এবার শুধু করতালি দিলে হবে না, আমার সঙ্গে রাধে রাধে বলতে হবে, ঠিক আছে? যেমন নাম করেছিলেন তেমন জোরে জোরে বলবেন। হ্যাঁ, আগে আমি বলবো তারপর আপনারা বলুন, বলো রাধে রাধে। আর একটু জোর হবে, বলুন। হ্যাঁ, রাধে রাধে, রাধে রাধে, বাহ, রাধে রাধে, রাধে রাধে। সুন্দর, একসঙ্গে বলবেন, আমি বলছি তারপরে বলবেন সবাই, রাধে রাধে। আপনারা বলছেন তো, ফাঁকি দেবেন না কিন্তু, কেউ ফাঁকি দেবেন না, সবাই বলবেন। বলুন হাত তুলে আমার সঙ্গে বলুন, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, হরি বল, রাধে রাধে, 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 রাধে রাধে। জোর से बोलो, बोलो, जोर से बोलो, बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, आगे पीछे, राधे राधे, दाहिने बाएं, राधे राधे, हर गली में, राधे राधे, हर गली में, राधे राधे, कुछ गाओगे, राधे राधे, फागुन में, राधे राधे, शाम में, राधे राधे, हमारी प्यारी, राधे राधे, हमारी प्यारी, राधे राधे, सबकी प्यारी, राधे राधे, बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, আমার বৃন্দাবনে গিয়েছে যখন ময়ূর ময়ূরী দেখেছো নিশ্চয়ই। বৃন্দাবনে ময়ূরীরা কি করে জানো? যেই রাধা নাম শোনে অমনি পেখমটা মেলে দেয় আর অমনি আনন্দে নৃত্য করে, তাই না? তাহলে আজ সেই বৃন্দাবনের ময়ূর ময়ূরী সবই আমরা, তাহলে একটুখানি তার জন্য আমরাও ময়ূরী হব। সবাই বাহু তুলে নি, তাই গৌর হরিব। তুলুন না, হাত নামাবেন না, তুলুন সবাই, আমি বলছি হাত তুলতে হবে আগে, তার জন্য। কি হলো মা, হাত তুলো, তুলুন সবাই, তুলেছেন? বেশ, এবার আমার সঙ্গে বলবেন, রাধে রাধে, 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 রাধে রাধে। বলি রাধা রানী কি, রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে, জপা করো, কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো, जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे, जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया 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 करो। बोली राधा रानी की, वृंदावन धाम की, बांक बिहारी लाल की, जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधेश्याम।